Hare Krishna, Gurudev. Hello. Les accept my humble remittances for glories to Srila Prabhupada. Bienvenidos a todo el mundo, de Kuchivihari, los plátanos, los plátanos del mar de plátanos. Hoy día es 2020, o 18 de mayo, de 2020, the 18th, and this is the Anjana Sudha Academy Daily Shema Bhagavatam class. Jaya Radha Madhava Kunjabihari. Jaya Radha Madhava Kunjabihari. Gopi Janabalava Girivaradari. Gopi Janabalava Girivaradari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yajodanandana Vrajajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunjabihari. Jaya Radha Madhava Kunjabihari. Hey Gopi Janabalava Girivaradari. Gopi Janavalava Girivaradari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yajodanandana Vrajajana Ranjana. Jamuna Tira Vanachari. Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunjabihari. Jaya Radha Madhava Kunjabihari. Shri Radha Madhava Astasaki ki jai. Jai. Chaitanya Chandradaya Mandir ki jai. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Jai. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Vande Guru Nisha Bhakta Nisha Isha Avatarakan Taprakasham Shchitak Shakti Krishna Chaitanya Samyaram. The Jaya Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Udaye Pushpavanto Chitto Sando Namo Buddho. These are the first two verses from Chaitanya Charitamrita. Estos son los dos primeros versos del Chaitanya Charitamrita. The first one offers obeisances to the Lord Chaitanya and five teachers. El primero ofrece sus reverencias al Señor Chaitanya en 5 aspectos. And Guru. Y al Guru. Vande Gurun, Isha Bhaktan, Isha Avatarakan, Tat Prakashanks, that's Balaram, that says Balaram, yeah. And the second verse then offers just obeisances to Gauratai. Y el segundo verso ofrece sus reverencias a Gaura Nitai. Vande Shri Krishna Chaitanya, Nityananda Sahoditao, Gaudaya Pushpavanto,
Chitro Sando Tamogaludo. I offer my obeisances to Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Ofrezco mis reverencias al Señor Chaitanya y al Señor Nityananda, who are just like the sun and the moon. quienes son como el sol y la luna, And they have arisen simultaneously. y que se han elevado simultáneamente On the eastern horizon of Bengal. en el horizonte oriental de Bengal, Yeah, to purify everybody para purificar a todo el mundo and give them all benedictions. y darle todo tipo de bendiciones. So then, today we have a verse here from chapter 7 of the Adi Lila. Y hoy tenemos un verso del capítulo 7 del Adi Lila. Yeah, and Srila Prabhupada printed this as a separate book. Y Srila Prabhupada imprimió esto como un libro separado. Yeah, this chapter, little book. Este capítulo, un pequeño libro. Yeah. Okay, please repeat. Por favor, repite. Purve Gurvadi Chaya Tatve Kaila Namaskar. 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 Guru Tattva Kahiyache Ebi Panchera Vichar. Guru Tattva Kahiyachi Eve Panchera Vichar. Purve Gurvadi Chaya Tatve Kaila Namaskar. Purve Gurvadi Chaya Tatve Kaila Namaskar. Guru Tattva Kahiyache Ebi Panchera Vichar. Guru Tattva Kahiyachi Eve Panchera Vichar. Al comienzo he hablado de la verdad sobre el maestro espiritual. Ahora trataré de explicar el Panchatattva. In the beginning, I spoke about the truth about the spiritual master, as Guru Tattva. Now I will try to explain the Panchatattva. Srila Prabhupada dice, capítulo primero de Adi Lila del Chaitanya Charitamrita, el autor, Srila Krishna Das Kaviraj, ha descrito al maestro espiritual iniciador y el maestro espiritual instructor, en el verso que comienza por las palabras Vande Gurun, Isha Bhaktan, Isha Misha Avatarakan. En ese verso hay 6 temas trascendentales, de los cuales ya se ha descrito lo que refiere la verdad del maestro espiritual. Tiene que cerrar su micrófono. Hay un eco. Así es. Gracias. En ese verso hay 6 temas trascendentales, de los cuales ya se ha descrito el que se refiere a la verdad sobre el maestro espiritual. So Prabhupada is explaining that Krishnadas Kaviraj has explained these 6 aspects so far. Entonces, Prabhupada está explicando que Krishna Das Kaviraj Okay. Goswami. I'll do it now. Está bien. Ahora el autor describirá las 5 tablas, verdades, y a saber, Isha Tabla, el Señor Supremo, la tabla de su expansión, la tabla de su encarnación, la tabla de su energía, la tabla de su devoto. And now for our English-speaking friends. And now the author will describe the other 5 tablas, which is to say, Isha Tabla, the Supreme Lord, the tabla of his expansion, the tabla of his incarnation, the tabla of his energy, and the tabla de sus devotos. Please repeat. Repita, por favor.
Panchatattva avatirna chaitanya rasange. Panchatattva avatirna chaitanyera sange. Panchatattva avatirna chaitanya rasange. Panchatattva avatirna chaitanyera sange. Panchatattva lanya karena sankirtana range. Panchatattva lanyakarena sankirtana range. Panchatattva avatirna chaitanya rasange. Panchatattva avatirna chaitanyera sange. Panchatattva lanya karena sankirtana range. Panchatattva lanyakarena sankirtana range. Estas cinco tattvas se encarnan con Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y de este modo, el Señor lleva a cabo con gran placer el movimiento de Sankirtan. These five truths incarnate with Lord Chaitanya Mahaprabhu, and this way, the Lord he enjoys the Sankirtan movement. Takes it on his head, enjoys the Sankirtan movement. Dedicado. En el Srimad Bhagavatam 11:5-32 se encuentra la siguiente declaración a Sri Chaitanya Mahaprabhu. In the Srimad Bhagavatam 11:5-32, we encounter this following declaration about Lord Chaitanya. Krishna Varna Tvisha Krisham. Krishna Varna Tvisha Krisham. Sangopangashta Parsadam. Sangopangashta Parsadam. Yagnai Sankirtana Prayer. Yagnai Sankirtana Prayer. Yajanti Sumeda Saha. So this is one of the most important verses in all of our scriptures. Este es uno de los versos más importantes en todas nuestras escrituras. Krishna Varna Trisha Krishnam Sango Pangashtra Parsadam Yagna Sankirtana Prayer Hijanti Sumeda Saha. En la era de Kali, la gente que está dotado de inteligencia suficiente adora al Señor, que está rodeado de sus compañeros mediante la práctica de Sankirtan Yagna. In Kali Yuga, the gente people who possess sufficient intelligence worship the Supreme Lord, who is surrounded by his companions by means of the practice of Sankirtan Yagna. Sri Chaitanya Mahaprabhu está siempre en la compañía de su expansión plenaria, Sri Nityananda Prabhu. Lord Chaitanya is always in the company of his plenary expansion, Lord Nityananda. Su encarnación, Advaita, su potencia interna, Sri Gadadhar Prabhu, y su potencia marginal, Srivas Prabhu. Él está en centro de todos ellos como Suprema Personalidad de Dios. Hay que saber que Sri Chaitanya Mahaprabhu siempre está en compañía de estos otros tattvas. We should know that Lord Chaitanya is always in the company of these five tattvas. Por esto, nuestra reverencia a Sri Chaitanya Mahaprabhu se completan cuando decimos. Because of this, our respects to Lord Chaitanya are complete when we say, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivas Arigor Bhaktivinoda. Como predicadores del movimiento para la conciencia de Krishna, as preachers of the Sankirtan movement of Lord Chaitanya, ante todo presentamos nuestras reverencias a Sri Chaitanya Mahaprabhu mediante el mantra de Panchatattva. Before everything, we offer our respects to Lord Chaitanya by means of the mantra, Panchatattva mantra. Después decimos, after this we say, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Al cantar el Mahamantra Hare Krishna, debe evitarse 10 offenses. To chant the Hare Krishna mantra, we should avoid 10 offenses.
que no se consideran tales al cantar el mantra de Panchatattva, which are not considered when we chant the Panchatattva mantra. This is very interesting. Esto es muy interesante. Yeah, because the first offense is to blaspheme devotees who dedicate their lives to propagating the holy name of the Lord. Porque la primera ofensa es blasfemar o criticar a los devotos que han dedicado sus vidas a propagar las glorias del Señor. Wow, so you see what Prabhupada is saying? Entonces, ustedes pueden ver lo que Prabhupada está diciendo. Yeah, that even if somebody is blaspheming Prabhupada, que incluso si alguien está blasfemando a Prabhupada, yeah, the Panchatattva will still accept that person's worship. Incluso el Panchatattva va a aceptar la adoración de esa persona. Of course, they may chastise him out of their mercy. Y por supuesto lo pueden castigar como medio de su compasión. People say there were 3 levels of Prabhupada's disturbance. Yeah. O sea, la gente dice que hay algunos pequeños niveles de perturbación de Prabhupada. One was he would chastise people. Yeah. Uno era que estaba castigando a las personas. But more intense was when he wouldn't say anything. Pero más intenso era cuando él no decía nada. Yeah, then you understood Prabhupada was just furious. Yeah. Entonces tú podías entender que Prabhupada estaba furioso. And Krishna was furious. Y Krishna estaba furioso. Yeah. So if the Panchatattva, they won't neglect us. Y el Panchatattva no va a negligenciarnos. Even if we're engaged in Vaishnava aparad. Incluso si nos involucramos en Vaishnava aparad. Yeah, because they don't listen. So it's here they okay. Yeah. To chant the Maha Mantra, Hare Krishna, we have to avoid the 10 offenses. Porque al cantar el Maha Mantra Hare Krishna tenemos que evitar las 10 ofensas. Yeah, these are not considered when we chant the Panchatattva mantra. Y estas no se consideran cuando cantamos el Panchatattva mantra. Yeah, but again, Lord Chaitanya, out of his mercy, the Panchatattva, Lord Nityananda, may chastise us for these offenses. Pero de nuevo, tal vez el señor Chaitanya o el señor Nityananda, dentro del Panchatattva, puede ser que por su misericordia nos reprendan por nuestras ofensas. If we're trying to cook something for our sense gratification. Si tratamos de cocinar algo para nuestra gratificación de los sentidos. And it's not even good for our health. Que no es incluso buena para nuestra salud. Yeah, then the knife may slip and we may cut our finger. Por ahí el cuchillo se puede resbalar y nos corta nuestro dedo. Yeah. But if we're accepting that as the mercy of the Panchatattva, pero si aceptamos esto como la misericordia del Panchatattva, and really praying to get free from these selfish, lusty desires, y realmente oramos para liberarnos de estos deseos lujuriosos. Yeah. And accepting it also as possibly our karma. Y aceptar que posiblemente también sea nuestro karma. Yeah, not completely offensive. Que no es completamente ofensivo. Yeah, but maybe it's also part of our karma. Pero tal vez sea parte de nuestro karma también. Yeah, then we can chant Hare Krishna. Entonces luego podemos cantar Hare Krishna. Yeah. So this is very nice. Okay. Entonces esto es muy agradable. Que no se consideran tales al cantar el mantra Panchatattva. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinda. Gadadhara means Gadadhara significa somebody who is carrying the gada. Alguien que está llevando el gada. Yeah, which is of course Srimad Narayan. Por supuesto que es Srimad Narayan. Gada is this club. Gada es esta masa. Okay.
And then Srivas Adi means Srivas and all the rest. Y Srivas Adi significa Srivas y todo el resto. Of the devotees of Lord Chaitanya. De los devotos del Señor Chaitanya. Gaura Bhakta Vrinda. Gaura Bhakta Vrinda. Vrinda means many. Vrinda significa muchos. Sri Chaitanya Mahaprabhu es conocido como Mahabharanyaya Avatar. Lord Chaitanya is known as the Mahabharanyaya Avatar, la encarnación más magnánimo, the most magnanimous incarnation. Porque él no tiene en cuenta las ofensas de las almas caídas, because he doesn't take into account the offenses of the fall of the conditioned souls. Así pues, therefore, para lograr todo el beneficio que se deriva del cantar el Mahamantra, to get all the benefit we can derive from chanting the Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Debemos antes refugiarnos en Sri Chaitanya Mahaprabhu. We should before to take shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Aprender el mantra, Panchatattva, aprender, to grab, to get, to understand the mantra, Panchatattva. Y después cantar el Mahamantra. And after, chant the Mahamantra. Esto será muy efectivo. This will be very effective. And then Prabhupada talks about different inescrupulous devotees. Y luego Prabhupada habla de muchos devotos sin escrúpulos. Well, some, not, oh yeah, muchos, okay. they take advantage of Lord Chaitanya. Que toman ventaja del Señor Chaitanya. Yeah, and they make their own Mahamantra. Y componen su propio Mahamantra. He says here some of these unscrupulous mantras. Y empieza a citar algunos de estos mantras inescrupulosos. Bhajanitai Gaur, Radhe Sham, Hare Krishna, Hare Ram. Okay, or, yeah. Oh, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Hare Krishna, Hare Rama, Sri Radhe Govinda. Yeah. Yeah. And these are different groups, they have their slogans. Yeah. Y estos son diferentes grupos que tienen su eslogan. There's one group, you know. Hay un grupo. Their charya was from Orissa. Su acharya es de Orissa. From Jagannath Puri. De Jagannath Puri. And he decided that the Mahamantra Hare Krishna should only be done as japa. Y él decidió que el Mahamantra Hare Krishna solo debe ser cantado en japa. Yeah, because it's not mentioned any place in Chaitanya Bhagavat or the Chaitanya Charitamrita. Porque no se menciona en ningún lugar de Chaitanya Bhagavat o de Chaitanya Charitamrita. No, no. So his slogan is. Entonces su slogan es. Bhajanitai Gaur Radhe Sham Japa Hare Krishna Hare Ram. What they're saying is out loud you should chant Nityananda and Gauranga and Radhe Sham, but you should chant Hare Krishna Hare Ram only as japa. Bhajanitai Gaur Radhe Sham Japa Hare Krishna Hare Ram. Entonces que solo puede decir en voz alta Nita y Gaur, pero solo cantar Hare Krishna Hare Ram en japa. Yeah, and Radhe Sham also in loud voice. Y Radhe Shyam también en voz alta. So Prabhupada said that they are devotees. Yeah. Entonces Prabhupada dice que hay devotos. Yeah, but there are many problems with these what they're doing. Pero hay muchos problemas con lo que están haciendo. Yeah, so therefore we should chant the full Panchatattva mantra, followed by the full Hare Krishna mantra. Por lo tanto debemos cantar el Panchatattva mantra completo y seguirlo con el Mahamantra completo. Yeah, so this is very fundamental instructions. Estas son instrucciones muy fundamentales, básicas. Yeah, Prabhupada says anybody who chants the Panchatattva mantra and follows it with the Hare Krishna mantra has achieved the perfection of life. Y Prabhupada dice, todo aquel que cante el Panchatattva mantra y lo siga con el Mahamantra ha logrado la perfección de la vida. Yeah, we're on the pathway out of this world. Estamos camino fuera de este mundo.
Yeah, we're on the pathway all the way to Goloka. Estamos camino todo hasta hacia Goloka. Yeah. And then in another chapter in the Adi Lila, y luego en otro capítulo de la de Lila, Lord Chaitanya's pastimes in his youth. Los pasatiempos del señor Chaitanya en su niñez. Yeah, no, juventud. En la juventud, en su juventud. Yeah. He was preaching. Él estaba predicando. He went to Gaya with his uncle Chandrasekhar. Él fue a Gaya con su tío Chandrasekhar. To offer water on behalf of his departed father. Para ofrecer agua para el beneficio de su padre que había partido. And there he met Ishwara Puri. Y ahí él se encontró con Ishwara Puri. And he had already accepted him as his spiritual master. Él ya lo había aceptado como su maestro espiritual. Ishwara Puri was very dear disciple of Madhavendra Puri. Porque Ishwara Puri era un discípulo muy querido de Madhavendra Puri. Yeah. So then he formally took initiation in Gaya. Entonces él lo siguió y tomó iniciación en Gaya. And when he came back, he was no longer a dry, quarrelsome scholar. Y cuando él regresó, ya no era un escolástico seco y reconocido. No, quarrelsome. Contentious. Fighting. Quarrelsome. Ya no era un escolástico seco y pendenciero. Okay, yeah, like you say, combative. Combativo, sí. Because that was Lord Chaitanya's pastime in his youth. Porque así eran los pasatiempos del señor Chaitanya en su juventud. He would go all around Navadvip, you know. Él iba todo alrededor de Navadvip. With his gang. Con su arma. No, his gang, his group of friends. Con su grupo de amigos, con su gang, sí, con su grupo de amigos. And there were so many, schools in Navadvip at that time. Y había tantas escuelas diferentes en Navadvip en ese momento. And big, arrogant scholars in charge of different schools. Y había intelectuales muy arrogantes a cargo de las diferentes escuelas. And Nimai would come in with his friends and stand at the door of the school. Y Nimai venía con sus amigos y se paraba en frente de la puerta de las escuelas. Very, very arrogant, you know. Yeah. De una forma muy arrogante. And he would challenge the professor, you know. Y él desafiaba al profesor. The professor here says he's a big scholar of Sanskrit poetry and everything else. El profesor aquí dice que es un gran erudito en sánscrito y poesía y todo lo demás. But he doesn't even know the first rules of Sanskrit grammar. Pero ni siquiera sabe las primeras reglas de la gramática sánscrita. So they would do this in Navadvip. Entonces ellos hacían esto en Navadvip. Yeah, not just Lord Chaitanya, but there would be debates between the different schools. No solamente el señor Chaitanya, sino había debates entre las diferentes escuelas. So then there'd be a big debate, you know. Entonces iba a haber un gran debate. And Lord Chaitanya would defeat the professor. Y el señor Chaitanya derrotaría al profesor. Then he would take exactly the opposite position and defeat him from the other angle. Y luego tomaba la posición exactamente opuesta y lo derrotaba desde otro ángulo. Yeah. But nobody felt bad about it. It was so much fun. Pero nadie se sentía mal por esto, digamos, era tan divertido. Yeah. And so when people saw Lord Chaitanya moving around like this with his gang of followers, entonces la gente veía al señor Chaitanya moverse alrededor así con todos sus seguidores, su grupo de amigos. Many of them would spontaneously remember Krishna and his cowherd friends. Muchos de ellos eran espontáneamente recordados como Krishna y sus amigos vaqueritos. And how Krishna was killing demons left and right all day long. Como Krishna estaba matando demonios a la izquierda y a la derecha, o sea, durante todo el día. So one time Srivas Pandit saw Lord Chaitanya moving about Navadvip like this. Entonces una vez Srivas Pandit vio al señor Chaitanya moverse alrededor de Navadvip de esta manera.
And I think he was like the age of Lord Chaitanya's father. Y yo creo que él tenía la edad del padre del señor Chaitanya. And so he said to Nimai, Y le dijo a Nimai, "O crest jewel of arrogance." oh, joya excelsa de la arrogancia. Yeah, like that. Yeah. What? You know all the scriptures so well. Tú conoces las escrituras tan bien. When are you going to become a Vaishnava? ¿Cuándo te vas a volver un Vaishnava? So Lord Chaitanya blushed. Entonces el señor Chaitanya se sonrojó. And he said, "Oh, Srivas." Y dijo, oh, Srivas, please give me a little bit more time. Y por favor, dame un poquito más de tiempo. I'm having so much fun. Yo me estoy divirtiendo tanto. And Srivas shook his head, smiling. Entonces Srivas, sacudió su cabeza sonriendo. Yeah, and he couldn't understand exactly what Nimai was saying. Y él pudo entender exactamente lo que Nimai estaba diciendo. But when he came back from Gaya, pero cuando regresó de Gaya, he was a completely changed person. Él era una persona completamente cambiada. He was no longer an argumentative, dry scholar. Él no era más un intelectual seco y discutidor. Yeah. Now he was a God-intoxicated person. Ahora una persona intoxicada de Dios. Yeah. So this is described in great detail in Chaitanya Bhagavat. Esto se describe en gran detalle en el Chaitanya Bhagavat. As we understand. Como nosotros lo entendemos. And then people asked him. Y luego la gente le preguntó. You're telling us we should all engage in the Sankirtan movement, chant the holy names, but how should we do this? Entonces tú le dices a todo el mundo que se involucre en el movimiento de Sankirtan, que canten el santo nombre, pero ¿cómo debemos hacerle esto? And he said you should sit down. He said you should chant the Hare Krishna mantra. Él dijo, tú debes cantar el Hare Krishna mantra. As japa every day. Como japa todos los días. Yeah, something like that. Yeah, I'll go with this in a minute. And I think it was every morning and evening. Yeah. Yo creo que decía cada mañana y por la tarde. In your house. En tu casa. Which is really hacienda. In your hacienda. Yeah. Que realmente significa hacienda. Yeah, because everybody lived in big houses like that. Porque todo el mundo vivía en grandes casas así. Yeah, with all their family, all their different family members. Con diferentes miembros de la familia. And they cooperated in terms of economy and all these kind of things. Y ellos cooperaban en términos económicos y así. Yeah. So you should sit down in your hacienda with your family members. Entonces debes sentarte en tu hacienda con tus miembros de la familia. And chant. Y cantar. Haraye Nama, Krishna Yadavaya Namaha, Gopal Govindara, Srimadu Sudan. So that's where this Acharya was taking his fabrication from. Entonces, así es como el Acharya estaba tomando la fabricación de su tambor. Yeah, it Bhaja Nitai Gaur Radhe Sham Japa Hare Krishna Hare Ram. So he was saying it's actually offensive to chant the Mahamantra out loud. Entonces él estaba diciendo que era ofensivo cantar el Mahamantra en voz alta. Yeah, we should chant Haraye Nama Krishna Yadavaya out loud. Nosotros debemos cantar Haraye Nama Krishna Yadavaya de forma en voz alta. And Nitai Gauranga. Y Nitai Gauranga. But Bhaktisiddhanta was fighting with him. Bhaktisiddhanta estaba peleando con él. He was a young man. Él era un hombre joven. I don't know, maybe like 18 years old or 19 years old. Entre 18 y 19 años. But he was already so powerful, so intelligent. Pero ya era tan poderoso, tan inteligente. So he was preaching against his philosophy and culture very, very forcefully.
Y entonces estaba predicando en contra de su cultura y filosofía de una manera muy feroz. So he was just about ready to cause physical violence between the groups. Entonces estaban a punto de incluso de llegar a violencia física entre los grupos. So the biography describes that Bhaktivinoda Thakur sent him out of town. Y la biografía dice que Bhaktivinoda Thakur lo sacó de la ciudad. Go preaching someplace else. Le pega a predicar a otro lugar. Yeah, and then Bhaktivinoda preached against this deviation. Y entonces Bhaktivinoda empezó a predicar en contra de esta desviación. So he was quoting Narottam Das Thakur. Entonces él estaba citando a Narottam Das Thakur. He was very much an authority on Lord Chaitanya's pastimes. Que es una gran autoridad en los pasatiempos del Señor Chaitanya. He says that Narottam Das Thakur sings. Y él dice que Narottam Das Thakur canta. Gai Gora Madhur Sware Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Gai Gora Madhur Sware. And what it says Lord Chaitanya is chanting in a very, very beautiful voice. Y dice que el Señor Chaitanya está cantando con una voz tan hermosa. Yeah, so he's saying that Lord Chaitanya would chant this mantra out loud. Y él está diciendo que el Señor Chaitanya cantaba este mantra en voz alta. And he's Narottam Das Thakur. Él es Narottam Das Thakur. So why are you preaching this in this concoction? Entonces, ¿por qué tú predicas esto sin sentido? So as we understand, the person who accepted what Bhaktivinoda Thakur said. Entonces, como yo entiendo, la persona aceptó lo que Bhaktivinoda Thakur dijo. And he was devastated. Él estaba devastado. Because he created this whole movement, you couldn't stop it now. Porque él creó todo este movimiento que no podía frenar ahora. So it still goes on now. Y que incluso aún continúa hoy día. Yeah, so these are very, very subtle things in Prabhupada's books. Y estas son cosas muy sutiles en los libros de Prabhupada. There's why he's saying things in the purports. ¿Por qué él está diciendo esto en los significados? Yeah, and if we read the purports, y si leemos los significados, they explain each other. Yeah. Se explican unos a otros. So we have to go through the books again and again. Entonces tenemos que ir a través de los libros una y otra vez. One time Prabhupada recommended to read the Nectar of Devotion 6 times. Una vez Prabhupada recomendó leer el Néctar de la Devoción 6 veces. He said all your questions will be answered. Y todas sus preguntas van a ser respondidas. Not that you say, what is this? What is this? No es que tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? Read on, read on. Lean, lean. Yeah. So here we have two very important mantras. Entonces aquí tenemos dos mantras muy importantes. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda and Hare Krishna Hare Rama. And then in the chapter on Lord. Y luego en el capítulo de El Señor, y ahí se cortó Gurudev. Yeah, in his youth. En el capítulo de los pasatiempos del Señor Chaitanya en su juventud. Yeah, it describes when Lord Chaitanya came back from Gaya. Describe cuando el Señor Chaitanya regresó de Gaya. And he was preaching. Y estaba predicando. And then they were all chanting this one very popular mantra. Y estaban todos cantando un mantra muy popular. Yeah, and it is Haraye Nama, Krishna Yadavaya Nama, Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan. And that's the mantra. Y ese es el mantra. In the song, Narottam adjusts it a little bit. Que en la canción Narottam lo ajusta un poquito. He says, Hari Haraye. Él dice Hari Haraye. And he adds the extra word Hari Haraye. Él agrega la palabra extra Hari. Yeah. And then in the purport, Prabhupada says, oh yeah, and then he adds 2 extra lines. Y luego él agrega, what? The Lord Narottam adds 2 more lines. Y luego Narottam agrega 2 líneas más. In the song. En la canción.
Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govinda Ram Sri Madhu Sudan Giridhari Govinanda Madhavahan. Yeah. But the actual mantra is Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha Gopal Govinda Ram Sri Madhu Sudan. Ese es el mantra real, solo esas dos líneas. Hari Haraye. Okay. Yeah. And the purport Prabhupada says. Y en el significado Prabhupada dice. This was very popular song. Esta era una canción muy popular. It was very much a favorite of Lord Chaitanya. Era muy favorita para el Señor Chaitanya. So we're accustomed to chant the Panchatattva mantra, the Hare Krishna mantra. Entonces nosotros acostumbrados a cantar el Panchatattva mantra y el Hare Krishna Mahamantra. Now we should add this third mantra. Y ahora deberíamos agregar este tercer mantra. In all of our centers, the chanting of these three mantras should go on continuously. Y en todos nuestros centros el canto de estos tres mantras deben hacerse continuadamente. Especially in Sridham Mayapur. Y especialmente en Sridham Mayapur. And this will make the centers perfect. Y esto hará los centros perfectos. Yeah, so as much this is called Akanda Sankirtan. Esto se llama Akanda Sankirtan. Akanda means without pausing, without stop. Akanda significa sin pausa. Yeah, so we should do this as much as possible in all of our centers. Entonces debemos hacer esto lo más posible en todos nuestros centros. It's very powerful chanting for 4 hours. Es muy poderoso cantar por 4 horas. Yeah. Prabhupada said you could do 20 minutes of kirtan. Prabhupada dice puede hacer 20 minutos de kirtan. 20 minutes of reading. 20 minutos de lectura. And then 20 minutes of japa. Y luego 20 minutos de japa. Yeah, these days like Ekadasi or Janmashtami, I mean, the time goes very quickly. En estos días como Ekadashi, Janmashtami, y así el tiempo pasa muy rápido. Yeah, the kirtan is good for your body. El kirtan es bueno para tu cuerpo. The reading is good for your mind. La lectura es buena para tu mente. The japa is good for your soul. Y la japa es buena para tu alma. Okay. So one more mantra. Let's add one more mantra. We got 3 mantras. Let's add 2 more mantras. We'll add 2 more mantras. Entonces ya tenemos 3 mantras. Vamos a hacer 2 más y frenamos. Okay. So we go to Chaitanya Charitamrita. We go to Antya Lila. Okay. And then we go to the last chapter. The Shikshastika prayers. Rasaрационes Shikshastika. Vamos al último capítulo de las oraciones Shikshastaka. This is how Krishnadas Kaviraj finishes off the, what do you call it, the Chaitanya Charitamrita. Y así es como Krishnadas Kaviraj Goswami finaliza el Chaitanya Charitamrita. So in the beginning, Lord Chaitanya was going out and preaching. Entonces, en el principio, el Señor Chaitanya salía y predicaba. But he became more and more absorbed in internal bhajan. Pero se empezó a volver más y más absorto en el vayan interno. And he was especially appreciating the Shikshastika. Y él estaba especialmente apreciando el Shikshastaka. Yeah. Solía recitar sus propios versos y expresar sus significados y emociones. Y de ese modo disfrutaba de su sabor con estos 2 amigos. Yeah. So Srup Damodar and Ramananda Roy was appreciating these Shikshastika verses. Entonces Swarup Damodar y Ramananda Roy estaban apreciando estos versos Shikshastaka. Yeah. Yeah. And this is the first one, number 12. Y este es el primero, el número 12. Chetudarpanam Arjanam Bhava Mahadavadninyar Vapanam.
Yeah. And this is like number 3. Like this is. Y este es el número 3. Yeah, yeah. And this of course Prabhupada quotes in Upadeshamrita. Y este es el que Prabhupada cita en el Upadeshamrita. Let's click on it here. Why not? Pranadapi sunichena Nadapi sunichena Toror iva sahishnuna Taror iva sahishnuna Amanina manadena Amanina manadena Chaitanya sadahari. Kirtaniya sadahari. So Prabhupada had his rooms in Radha Damodar temple. Entonces Prabhupada tiene sus cuartos en el templo de Radha Damodar. One was like residence and the other one was like kitchen. Uno era como la residencia y el otro era la cocina. Yeah, yeah. And on next to the doorway into the kitchen was this last line. Y al lado del corredor, en la puerta de la cocina, estaba esta última línea. Kirtaniya sadahari. Kirtaniya sadahari. Kanat api que la hierba pisoteado, like the blade of grass. Su nichena, siendo más bajo. Yeah, niche is bajo. Niche, piche. Taro, que un árbol, than a tree. Iba, como, sahishnuna, con tolerancia, with tolerance. Amanina, sin envanecerse debido al orgullo falso. Yeah? Without expanding ourselves, without becoming puffed up with false pride. Manadena, ofreciendo respecto a todos, offering respect. So there's mana, which is like respect, honor. Ay, mana, que es como honor. Mana, que es como ofrecer respeto a todos, en honor. So manadena means to give honor. Manadena significa dar honor. And amanina means to not require any honor. Y amanina significa no requerir ningún honor. Kirtaniya, que debe cantarse, que we should chant, sada, siempre, always, Hari, the name of the Lord. Aquel que se considera más bajo que la hierba, que es más tolerante que el árbol, y que sin esperar honores personales está siempre dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás, puede cantar constantemente el santo nombre del Señor sin menor dificultad. So it says one can chant the holy name of the Lord constantly if he does these things. Entonces él dice que uno puede cantar el santo nombre constantemente si hace estas cosas. So 2 policemen came to my house yesterday. Entonces 2 policías vinieron a mi casa ayer. To my cave, you know. A mi cueva. Big policemen. Grandes policías. And they had so many, weapons and electronic devices, Y tenían tantas armas y dispositivos electrónicos. And there was a really bad smell, Y había realmente un mal olor. And I thought it was fertilizer from the people across the street on the grass. Yo pensé que era fertilizante de las personas enfrente a la calle del pasto. They thought I killed somebody, and there was somebody inside here dead. Ellos pensaron que había matado a alguien, que había alguien muerto adentro. And they were asking questions, how are you? Somebody living with you? Y me hacían preguntas como, ¿cómo estás tú? Si alguien está viviendo con usted. Are you sure you're alone in there? ¿Estás seguro que estás solo allí? I said, yeah, it's an office. Come inside. Sí, por favor, entren. You could tell they were curious. Why are you dressed like this? Y uno podría decir que eran curiosos, ¿no? ¿Por qué te vistes así? Yeah, and so then I said, well, there's this big crab store across the street. We sell all these crabs.
Entonces luego les dije que había una gran tienda de cangrejos del otro lado de la calle. Entonces estos cangrejos, They have a little restaurant. They sell a lot of them alive like that. y tienen un pequeño restaurante y venden muchos vivos allí. And I said, there's a dumpster over there. There's a trash box over there, commercial trash box. Y allí hay como un gran cesto de basura, como un contenedor para tirar basura. And maybe it's all the dead crabs they tossed in their container. Y tal vez sean los grandes cangrejos que tiraron en el contenedor. Yeah, but I thought it was the fertilizer, abono. Yeah. Pero yo pensé que era el abono. So one of the police guys, he laughed. He said, "I don't think so. I eat there myself sometimes." Y uno se rió y dijo, no, yo no creo, yo los comí eso una vez. Okay, thank you, they said. Gracias, dijeron. We'll go look at the trash box before we go. Entonces vamos a mirar al cesto de basura antes de irnos. So this morning, there's still this bad smell. Y entonces esta mañana aún continuaba este mal olor. And about 10 minutes ago, the big truck came by and emptied the trash box. Y como 10 minutos después vino un camión de basura y vació los cestos. And I noticed the smell is gone now. y yo noté que el olor se ha ido ahora. Yeah. So when I look at this crab store, entonces cuando miro esta tienda de cangrejos, I think about Jagannath Puri. Yo pienso en Jagannath Puri. Yeah, because there's so many fishermen there, like that. Porque hay tantos pescadores allí. They got the mercy of Lord Chaitanya. Y ellos obtuvieron la misericordia del Señor Chaitanya. So this is, we got 4 mantras now. Y entonces ahora tuvimos 4 mantras. Sri Krishna Chaitanya, Hare Krishna, Hare Rama, Charadati Suniche Nath. Yeah, Hare Nama, Krishna Yadavaya Namaha, Charadati Suniche Nath. And the last mantra we'll have here. Y el último mantra que vamos a tener aquí. Everybody should know these 5 mantras. Todo el mundo debe saber estos 5 mantras. And preach them everywhere. Y predicarlos en todos lados. Yeah, probably everybody knows what the last mantra is. Yeah. Probablemente todos sepan cuál es el último mantra. It is probably the mantra that will save us at the time of death. Probablemente sea el mantra que nos salvará en el momento de la muerte. In the moment of death, you're so confused, you have so many material desires. En el momento de la muerte uno está tan confundido, tiene tantos deseos materiales. Oh, I'm losing my body. Oh, estoy perdiendo mi cuerpo. How will I enjoy ice cream? I won't have a tongue. ¿Cómo voy a disfrutar el helado si no tengo una lengua? Yeah, like that, yeah. And then we hear the 5th mantra. Entonces escuchamos el 5º mantra. Sariva Avijaja. Sarida Avijaja. Oh, yeah, it's prasadam. Oh, it's prasadam. We have to go. Oh, sí, es prasadam. Tenemos que ir. Yeah. So it's a very important mantra. Entonces es un mantra muy importante. Prabhupada includes it in the Upadeshamrita. Prabhupada lo incluye en el Upadeshamrita. So it's good to learn the word-by-word meaning of the mantra. Entonces es bueno aprender el significado palabra por palabra del mantra. So maybe these police people are going to ask you, what are you teaching? Entonces tal vez la policía te va a preguntar, ¿qué estás enseñando? We can tell them, we're teaching people to be humble. Y le podemos decir, estamos enseñando a la gente a ser humilde, tolerant, tolerantes, like the trees, como los árboles. Because then they can constantly glorify the names of God, chant the names of God, and glorify them. Porque entonces ellos podrán glorificar constantemente al Señor y cantar sus santos nombres. Hallelujah, Hallelujah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hare Krishna. Okay, so today is Ekadasi. Yeah. Entonces hoy es Ekadasi. Well, actually, yesterday was Ekadasi here. Yeah. De hecho, ayer fue Ekadasi aquí. But it was a contaminated Ekadasi, so today we're doing a Dwadasi fast. Pero fue un Ekadasi contaminado, entonces estamos haciendo el ayuno en Dwadasi hoy.
as I understand. como yo entiendo. When the sun rises, Cuando el sol se eleva, cuando el sol sale, that's the beginning of the day. ese es el comienzo del día. So the moon can be in the first lunar day, the second lunar day, the third lunar day. Entonces la luna puede estar en el primer día lunar, el segundo día lunar, el tercer día lunar. So if it rises on the 11th lunar day, entonces si se eleva en el 11º día lunar, yeah, which is Eka Dasi, 1/10. El cual es Ekadasi 1:10. Yeah, but yeah, pero within the last 2 muhurtas before sunrise, dentro de los 2 últimos muhurtas antes del amanecer, 48 or 96 minutes, 48 o 96 minutos, if it was still Dasani, si todavía es Dasani, yeah, then the Ekadasi is contaminated and you should fast on the next day. Entonces el Ekadashi está contaminado y uno debe ayunar al día siguiente. Yeah. So here in Nashville, we're fasting today. Entonces aquí en Nashville estamos ayunando hoy día. But yesterday they fasted in Boise, Idaho, and Phoenix, and Los Angeles. Pero ayer ayunaron en Boise, Idaho, en Phoenix, en Los Ángeles. Yeah. And it's no beans, grains. Entonces es no porotos, no granos. Yeah, and also minimizing high protein foods. Y también minimizar la comida alta en proteínas. Of course, the real standard is not to drink anything, not to eat anything at all. Y por supuesto el verdadero estándar es no comer ni beber nada. And then you won't have to even urinate or defecate. Entonces no vas a tener que ni orinar ni defecar. And this is so we can increase our hearing and chanting. Y esto para que podamos incrementar nuestro oír y cantar. So that's the real advantage of Ekadashi. Esa es la verdadera ventaja del Ekadashi. As we understand, como lo entendemos nosotros. Prabhupada as an acharya, Prabhupada como un acharya, made it a standard for Western people. Hizo un estándar para los occidentales. 16 rounds minimum, not 64 rounds minimum. 16 rondas mínimo, no 64 rondas mínimo. Yeah, Lord Chaitanya wouldn't even eat in the house of somebody who wasn't chanting 64 rounds. El señor Chaitanya ni siquiera comería en la casa de una persona que no estaba cantando 64 rondas. So Prabhupada made it 16 for us. Entonces Prabhupada hizo 16 para nosotros. And then he recommended fasting until noon, Ekadasi. Y luego recomendó ayunar hasta la salida de la luna en Ekadashi. Hasta el mediodía en Ekadashi. And then we could take, food, Ekadasi Prasad. Y luego podemos tomar Ekadashi Prasad. The best thing, of course, is to do Nirjala Ekadasi. Sorry, Gurudev, can you repeat this? Yeah, la mejor cosa es observar Nirjala Ekadasi. Yeah, but it also can be, unless you can do it properly, it also can cause damage to your health. Pero al menos que no lo puedas hacer apropiadamente, podría causar daño a tu salud. So no beans, no grains. Entonces no cereales, no legumbres. And if you can, fasting until noon. Y si puedes ayunar hasta el mediodía. And try to chant 25 rounds today. Y tratar de cantar 25 rondas en el día. Yeah. So I want to thank everybody. Entonces quiero agradecer a todos. And if anybody has a question or comment, okay. Otherwise, everybody else can get to work. Yeah. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, está bien, si no, volvemos a trabajar. Hare Krishna, Guru Maharaj, mis reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Yo tengo una consulta. El otro día estábamos tomando un curso introductorio práctico aquí en Nueva Brajamandala
y el expositor dijo de que el Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasati Gaura Bhakta Vrinda se canta antes de empezar las rondas, pero si uno se va a sentar y va a cantar por 2 horas o 1 hora japa de forma continua, no es necesario volverlo a cantar cada vez que uno termina una ronda. ¿Eso es cierto o cómo es que uno tiene que hacer? He's asking that he was in New Rajamandal in a lecture, and the speaker said that if you are going to chant japa, you sit and you are going to chant japa continuously, you only have to chant Panchatarma mantra once, and it is not necessary to chant it before each round, you start each round. So is that true? Jatin Nishinga is a lawyer. Jatin Nishinga es un abogado. Yeah. I've heard discussions about this. Yeah. Yo escuché discusiones acerca de esto. Some devotees, they chant Prabhupada's pranam mantra and pay their obeisances after each round, or before each round. Algunos devotos cantan el pranam de Prabhupada y prestan reverencias antes de cada ronda. Yeah, so there are different personal standards. Entonces hay diferentes estándares personales. And that's okay. Y eso está bien. But I don't remember ever reading any place where Prabhupada says that we have to chant, before each round, or we can't chant before each round. Pero no leí en ningún lado donde Prabhupada diga que debemos cantar antes de cada ronda o que no podemos cantar antes de cada ronda. Yeah. So I don't know any exact details. Entonces no conozco ningunos detalles exactos. But I know Jayananda. Yeah. Pero yo conozco a Jayananda. He would mix the 2 mantras in terms of practical effect. Él iba a mezclar los 2 mantras en términos de un efecto práctico. The Prabhupada says, Prabhupada dijo, one has to be very powerful and very pure to chant the Maha Mantra, Hare Krishna, and get the effect. Que uno tiene que ser muy poderoso y puro para cantar el Maha Mantra Hare Krishna y obtener el efecto. But because we're suffering from the reaction of so many offenses, pero porque debido a que estamos sufriendo las reacciones de tantas ofensas, then we can't chant the Maha Mantra and get a taste. Entonces no podemos cantar el Maha Mantra y obtener un gusto. So therefore we should chant the Panchatattva mantra first. Por lo tanto debemos cantar el Panchatattva mantra primero. And by the mercy of these 5 acharyas, y por la misericordia de estos 5 acharyas, by the interaction of their mercy, por la interacción de su misericordia, we become free from the reactions of our simple activities. Nos liberamos de las reacciones de nuestras actividades pecaminosas. We become ecstatic. Nos volvemos extáticos. And then we can chant the Hare Krishna Maha Mantra properly. Y luego podemos cantar el Hare Krishna Maha Mantra apropiadamente. Yeah, so we should chant the Panchatattva mantra enough to become ecstatic. Entonces podemos cantar el Panchatattva mantra y luego volvernos extáticos. Yeah. But even if we don't become ecstatic, incluso si no nos volvemos extáticos, by chanting the Panchatattva mantra, mediante el canto del Panchatattva mantra, inmediatamente, then we should still focus on chanting 16 rounds of the Maha Mantra. Entonces, igual aún así nos tenemos que enfocar en cantar 16 rondas del Maha Mantra. So that's what we understand. Esto es lo que yo entiendo. Yeah. So you can chant Panchatattva mantra, often. Pero entonces tú puedes cantar el Panchatattva mantra seguido. Yeah. But what Chaitanya likes to hear is chanting, the Maha Mantra. El señor Chaitanya le gusta que nosotros estemos cantando el Maha Mantra. Yeah. Okay.
Any other questions? Sí, Guru Maharaj. Yes. Haribol. Había una pregunta antes en el chat por un devoto. No. There's somebody else que pregunta en vivo. Ya, Guru Maharaj. Soy Abhinanda. Guru Maharaj, ¿Puedo hacer una Jagadish pregunta? Maharaj de Perú. Okay, de Perú. Guru Maharaj, en algún momento una madre Namachinta, me hizo una consulta con relación a romper el ayuno de Kadasi y el horario es irregular para romper el ayuno de Kadasi. Y usted dijo, bueno, en realidad es normal, lo que Krishna entiende, si uno rompe un minuto antes, un minuto después, uno no puede estar atento de pronto por algunas labores que realiza. Con relación al canto del Maha Mantra, unos pronuncian Hare Rama, y usted dijo al final, bueno, Krishna entiende. Y ahora con relación a lo que usted dice, Guru Maharaj, en el sentido de que lo que explicó del Kadasi contaminado, hay muchos devotos que no entendemos eso y hacemos el Kadasi, o sea, como lo teníamos entendido. Bueno, al menos en lo personal hasta ayer, que usted explicó un poco y ahora lo vuelve a explicar más detalladamente. Si usted podría ampliar un poco más con relación a eso. I understand everything but the very last. What's that, Hari Ramo, or when to break it? Entendí todo menos lo último de Hari Ramo y cómo romperlo. No, si podría explicar un poquito mejor la pregunta, Prabhu. La última parte. Sí, era con relación al Maha Mantra, Guru Maharaj, es de que a veces algunos devotos cantamos Hare Ramo, y otros devotos Hare Rama. Y usted dijo, bueno, Krishna entiende lo que a lo que queremos llegar, ¿no? Do you understand, Gurudev? He's saying that some devotees, when chanting the Maha Mantra, sing Hare Ramo, and other devotees chant Hare Rama. And then you say, and he's saying that you say that it doesn't matter, Krishna understands anyway what we are singing. So he wants you to expand in that concept. Okay, yeah, there is correct Sanskrit pronunciation. Y entonces existe la pronunciación sánscrita correcta. Yeah, but then there's also vernacular pronunciation. Pero también está la pronunciación binocular. Yeah, the correct pronunciation is Jaya, Jaya Gurudev. La pronunciación correcta es Jaya Jaya Gurudev. All the Latinos say ya, Gurudev. Y los latinos dicen Yaya Gurudev. But the actual pronunciation is Ja, like in Gino. Pero la pronunciación correcta es Ya, como en chino. Yeah, okay. So Krishna understands what the Latinos are saying, you know. Entonces Krishna entiende lo que los latinos están diciendo. Yeah. So Bengali is a little bit different translation, even though it's based on Sanskrit. Y el bengalí es una traducción un poco diferente, aunque se basa en sánscrito. No, pronunciation, yeah. They don't say Jaya, they say joy. Ellos no dicen Jaya, dicen Joy. Sariva Avijja Jai. Sariva Avijja Joy. Yeah. So sometimes when Prabhupada is pronouncing, entonces a veces cuando Prabhupada está pronunciando, he'll use a Bengali accent. Ellos utilizan un acento bengalí. Yeah. So yeah, these pronunciation differences are there. Yeah. Entonces esta diferencia de pronunciación están allí. But yeah, we can try to pronounce them correctly. Pero debemos tratar de pronunciarlos correctamente. Yeah. But if we're sincere, then Krishna understands. Okay, we don't know these things. Okay. Yeah.
Pero si somos sinceros, entonces Krishna entiende, bueno, no conocemos estas cosas. If somebody offers his tobacco to Krishna before he smokes, Alguien ofrece su tabaco a Krishna antes que fuma. then Krishna appreciates the person's sincere. Entonces Krishna siente que la persona es sincera. So he gives him advice. Then he sends somebody to tell him, "Oh, Krishna doesn't smoke." Y le da un consejo, entonces envía a alguien que le diga, no, mira, Krishna no fuma. Yeah. So there are reactions for taking grains on Ekadasi. Entonces hay reacciones por tomar granos en Ekadashi. Yeah, and for not taking them on Mahadwadasi. Y por tomarlos en el Mahadwadasi. Yeah. And there are reactions for breaking Ekadasi too early. Y hay reacciones también para romper el Ekadashi demasiado temprano. Usually we can't break it until the sun comes up. Generalmente no podemos romperlo hasta que el sol salga. Yeah, and then usually there's like 3 hours after that during which we should break it. Y generalmente son 3 horas después que salió el sol cuando debemos romperlo. Sometimes there are very specific times like that. A veces hay tiempos muy específicos. Yeah. So if we don't follow these, entonces si no seguimos esto, because we're lazy, porque somos haraganes, yeah, then there's a reaction. Entonces hay una reacción. Yeah, but if we're just ignorant, innocent, pero si somos ignorantes o inocentes, yeah, then Krishna adjusts the reaction. Entonces Krishna ajusta la reacción. Yeah, so we'll get some impetus to figure out why we're suffering. Entonces tenemos un ímpetu para entender por qué estamos sufriendo. Yeah, and then we'll make adjustment. Yeah. Y luego podemos hacer un ajuste. So there's a question in the chat. Esta es la pregunta acerca de cantar. No, in the chat. Ahora vamos a ver la pregunta en el chat. Es de Ambarish y Brillavanu Nandini. Dice, gracias Gurudev, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre tener esta conciencia humilde y tolerante de manera sana, como se describe en el verso, y el tener una autoestima baja que conduce a no valorarse y quizá la depresión? What is the difference between being humble and tolerant in a healthy way, as it states in this mantra, and being like with low self-esteem, and that is going to drive towards depression? The way to judge everything is in terms of whether or not we're pleasing Krishna. La forma de juzgar todo es si estamos o no complaciendo a Krishna. If we can play some musical instrument nicely, si podemos tocar algún instrumento de música apropiadamente, and we're thinking, oh, I'm so terrible, I'm the most lowest, I shouldn't play musical instruments. Soy terrible, soy el más bajo, no debería tocar instrumentos. Yeah. Then that's not going to please Krishna. Entonces no voy a complacer a Krishna. Yeah. And so we should be, what's the word, proud of our ability. Entonces debemos estar orgullosos de nuestra habilidad. Yeah. It's all right to be proud of your service. Está bien estar orgulloso de tu servicio. Not in a destructive way to other people. No de una forma destructiva para otras personas. But feeling that you actually did something for Krishna. Pero sí sentir que de hecho hiciste algo para Krishna. Yeah, you should feel happy with your accomplishments. O sea, uno debe sentirse feliz por sus logros. But always be also thinking, but I could have done better. I could have done better next time. Pero también uno puede sentir que lo podría haber hecho mejor, lo haré mejor la próxima vez. Yeah. So humility should always be increasing our service. Entonces la humildad siempre debería incrementar nuestro servicio. Now that's the kind of humility we're trying to develop. Ese es el tipo de humildad que estamos tratando de desarrollar. Yeah.
other questions? Guru Maharaj, soy Abhinanda. Bye, Abhinanda. Guru Maharaj, en el libro de Ekadasi se ofrecen muchas bendiciones por hacer Ekadasi. A veces se ve que muchos devotos hacen el Ekadasi y están bastante preocupados por cumplir el Ekadasi, ¿no? Y parece bastante como fruitivo. Entonces hay un documento del GBC que habla acerca de que Prabhupada era flexible sobre el Ekadasi. ¿Usted cree que existe esa cultura también fruitiva acerca de hacer el Ekadasi? There are different books on Ekadasi. Hay diferentes libros en Ekadasi. One was translated by Krishna Balaram Swami. Uno fue traducido por Krishna Balaram Swami. Yeah, I knew him pretty well. You know. Yo lo conocí muy bien. He was a Vrijvasi. Yeah. Él era un Vrijavasi. Yeah. But there are different Puranas for different people in different modes. Pero hay diferentes Puranas para diferentes personas en diferentes modalidades. If you're in the mode of ignorance, si estás en la modalidad de la ignorancia, the Purana is trying to motivate you to worship God out of fear. Los Puranas tratan de motivarte a adorar a Dios por el miedo. Yeah. If you're in the mode of passion, en la modalidad de la pasión, yeah, the Puranas are trying to motivate you out of desire, lust. Las Puranas te tratan de motivar a través del deseo, la lujuria. In the mode of goodness, it's trying to motivate you out of understanding. Y en la modalidad de la bondad tratan de desarrollar a través de tu entendimiento. So the book on Ekadasi that I've seen, entonces los libros de Ekadasi que yo he visto, the one book, the Day of Hari, el libro de Ekadasi que yo he visto, it was really focused on the people more in the mode of ignorance and the mode of passion. Está más enfocado para las personas en la modalidad de la ignorancia y la modalidad de la pasión. Yeah, and the results were like the material benefits. Y el resultado eran beneficios materiales. If you don't have children, you'll get children. Si no tienes niños, vas a obtener niños. And they'll take care of you when you're old. Y van a cuidar de ti cuando eres viejo, anciano. If you have bad disease because you're suffering from simple reactions, you'll get free from that. Si tienes enfermedades malas, debido a reacciones pecaminosas, te vas a liberar de estas. But we are Pancha Pumarto Mahan. But we're doing Ekadasi to get love of God. Pero nosotros estamos haciendo Ekadasi para obtener amor por Dios. Yeah. As far as I understand, tanto como yo entiendo. Bhakti Siddhanta Saraswati never let his disciples eat grains in Ekadasi. Bhaktisiddhanta Saraswati nunca permitió que sus discípulos coman granos en Ekadasi. Prabhupada also very strict about that. Y Prabhupada también fue muy estricto al respecto. And Chaitanya Charitamrita says, el Chaitanya Charitamrita dice, one who eats grains in Ekadasi, que uno que come granos en Ekadasi becomes a murderer of his father, mother, se vuelve un asesino de su padre y su madre, spiritual master, su maestro espiritual, and even if promoted to the spiritual world, incluso si es promovido al mundo espiritual, he again falls down. De nuevo cae. Yeah, it's just very intense about Ekadasi. Entonces es muy intenso acerca de Ekadasi. There's a story. Hay una historia. I don't know the origin. No conozco el origen. That some of Bhaktisiddhanta Saraswati's disciples, algunos de los discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati, were fasting on Ekadasi. Están ayunando en Ekadasi. But they had to go do some traveling and do some physical work and preaching. Tenían que hacer un trabajo físico para predicar.
So he told them they could break Ekadasi. Entonces les dijo que rompan Ekadashi. So people interpret that as meaning that he told them they could eat grains. Entonces la gente interpretó que podían comer granos. Yeah, but Ekadasi for the Gaudiya Math is Nirjala Ekadasi. Pero el Ekadashi para la Gaudiya Mata era Nirjala Ekadashi. So if he told them they could break Ekadasi, it might mean exactly what we're talking about, that they could eat some potatoes and yogurt. Entonces lo que le dijo que podían romper Ekadashi, que podían comer un poco de yogur o papas. Yeah. So that's what I know. Y eso es lo que yo sé. Maybe we stop here. Okay. So maybe we can stop here. Vamos a frenar aquí. And then we can chant japa. Yeah. Y luego podemos cantar Yapa. Yeah. And we'll all be packed up together. Todos vamos a estar empacados juntos. There'll be no separation. Okay, so Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. Haribol. Buenos días, Ashura Prabhupada. Haribol. Hare Krishna, Prabhupada. Anuapeshak Swami Maharaj. Jai. Gracias. Muchas gracias, Gurudev. Muchas gracias, Hare Krishna.